Veliki pozdrav strijelci! Strijelci, veliki pozdrav! Dobrodošli na svoju vikend prognozu koja se odnosi na one koji su rođeni u znaku strijelca ili im je ovdje mjesec Venera poznat. Cross watcheri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. Koristimo mistični palete tarot od naše Dijane i to je uglavnom to. I ajmo se baciti na posao. Da vidimo strijelci tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. 3 štapa, 10 kopa, karta mjeseca, dobro, kralj pentakla, kraljica pentakla, as štapa. Ovdje ću se zaustaviti. Točno jasno vidite situaciju u svojoj kući, u svom domu ili općenito u nekakvim kvadraturama. Znači, točno vidite jasnu situaciju, koliko je sati, vezano za dom, obiteljsku sreću. Ovo čak može biti situacija, shvaćam da u mojoj kući treba nova veš mašina. Ili shvaćam da u mojoj kući treba još jedna prostorija viška. Ili pak shvaćam da je ovo prevelik nered. Ali može biti nešto i puno dublje. Dakle, možda shvaćate da neke stvari ne funkcioniraju. Imamo as štapova koji govori o toj obiteljskoj sreći. I imamo kartu mjeseca. Ta karta govori o obmani. Pored ove teme, neki od vas možda imaju ljubavnika u koji kreću lagano sumnjati, ljubavnika kojem više ne mogu toliko možda vjerovati i postoji nekakva obmana. Ja bih rekla da je ovo definitivno par. Znači, kralj pentakla, kraljica pentakla, ali je smješten u prošlost. Znači, moguće da ovo nekakva energija koju vučete od ranije, koju možda više ne znate kako smjestiti. I ovo je onako legendarni jelen traži svoju košutu, tako da ja bih rekla da budete mudri. Ok. 7 mačeva, dobro. Karta sunca. Čarobnjak. 4 štapa. Netko se daje za pravo da bude pokvaren. Netko se daje za pravo da se previše toga dozvoljava. Netko se daje za pravo da može sve, ne može. Kako bi se reklo, pašće sila. Znači, pašće sila, znači možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokad hoćeš. I to može biti nekakva kao tema ovog vikenda. Mislim da vi imate nekakve velike manifestacije u najavi, jer imamo najsretniju kartu u deku, a to je karta sunca. I imamo manifestacijsku kartu, to je čarobnjak. Ali isto tako postoji puno trikova i postoji puno toga zakulisnog, a to vidimo u 7 mačeva, mjesecu i 3 štapa, lijepo vani grmi. Tako da, da vidimo konačni ishod. Imamo 2 štapa, 6 pentakla, budala. Da li je plan ili se zavaravate? Hoćete li to napraviti ili ste prevelika kukavica? Znači, hoće li ovo biti vaš prvi dan kad ste nešto započeli ili 528. dan kada oko nečeg opet se ne možete disciplinirati, ne možete se dovesti u red itd. Znači, što ste odlučili? I ovdje recimo karta budale koja vam želi reći, ali vi više niste u ovome početni. Znači, trebali biste možda znati bolje. Jer karta budale drži u ruci kartu budale i on shvaća da je to samo znači igra. Nemate kartu svijeta, nemate 10 mačeva, nemate znači 10 štapova, ovo je otvoren ciklus. Znači, vi se nalazite u otvorenom ciklusu i sad kako ćete ga promijeniti, kako ćete ga definirati, na vama je. Da vidimo savjet, hermit, 5 pentakla, 8 pentakla, koje skromne karte. Znači, vi ćete ovo promijeniti samo zatajno.
marljivo i sa resursima s kojima raspolažete. I to je ono što je recimo rekao pokojni Bandić. Ne treba graditi nove dvorane, ne treba ono, tko želi biti vrhunski sportaš, bit će vrhunski sportaš. I to je nažalost istina. Znači, ne znam što želite vrhunski postići, ali ne trebate više od onog što sada imate. Ovo je također poziv da se malo pritajite, da malo brenzate, ali isto tako morate donijeti nekakve nove odluke. I ovo što za sad ne štima, vi samo ste uspjeli opaziti, ne možete sad promijeniti. Ali kao da možete promijeniti nešto drugo. Znači kao da se s tim sad ne mogu baviti, ok, to je uništeno, to je ono broken, ok, ali nije moj rat, nije moja bitka, nije moja priča, mogu rješavati nešto drugo. Da vidimo konačni ishod. I definitivno, znači imamo 3 štapa, 2 štapa i ast štapa. Znači vi definitivno morate presložiti svoje odluke. I to nije mala stvar. Ja znam koliko je teško presložiti svoje odluke, a cijelo vrijeme si onako u putu. Ono, nisi odustao, ali moraš promijeniti smjer. Vidimo ishod. Vitez štapova. Osam mačeva i 6 mačeva. Nemojte se zavaravati sa mirnim vodama i nemojte se zavaravati, znači ja sam, to sam već pričala, ne znam, na čarobnjacima i svugdje, ja sam sad prije neki dan instalirala tu aplikaciju za hodanje i koja mi broji korake. I onda sam skužila sad prije neki dan da sam ja cijeli dan, pa ovo kako sjedim doma i snimam, imam privatna čitanja, ja sam napravila taj dan 650 koraka i potrošila sam 28 kalorija. I odmah sam rekla, Marija, diži guzičetinu, idemo na Jarun. Znači, diži guzičetinu, onda sam napravila 20.000 koraka i potrošila sam 900 kalorija. Ali želim reći da nekad vam ne može ni autofagija pomoći, ni kalorijski deficit, da postoji nekakvi drugi faktori. I vi te faktore morate prepoznati, nemojte se zavaravati, zato što opet kao da će vas baciti, znači taj val brzih odluka na zavaravanje. Da ne vidite, ne čujete, ali kao on idem u dobrom smjeru. Kojem smjeru? Ovo je smjer. Tako da, pametno strijelci. I to je to. Hvala i pa pa.